Ay, gragi mo, dami. Dami sa akin, min. Kago. Dito sa akin, Your teammate tatlo. has been killed. Get the dog tags and help them return to the Down to. Ang dami dyan, Isra. Ay, down to. Down to. enemy is near. Mag-a-up yan, pistolin Wala mo. akong bala eh. Nice one. Uy! Last guy. Get the dog tags and help them Isra, last guy to. Nasa baba. Nasa baba. Nahap na. Ayun lang, gago. Wala, hindi na kaya. Ayun lang, na par. Down 3 yun eh. Nice one, last guy. Down one. Yun, ubus. Nice one. Papa ko par. Bola ko. Grabe naman yan. Ay, battle pass ka daw kay King. Wala na. Lilikuran ko yung isa. Shot red. Down one. Basak na yan. Wala nang buhay yan. Kumahan niya naman. Layo ko pa. Changing mag. Oh, ganito mga pangalan nyo yung pinatay ni King. Ako si Picto. Airdrop is coming. Berto, Carding. Gagi, patay na naman. Your teammate has been killed. Get the dog Berto, Carding. Patay. Kalmahan mo kasi, boy. Skill chip ready for upgrade. The airdrop is coming. Pang! Engaging the enemy. Enemy down. Ako mga driver, inuubos mo. Patay mo. Reloading. Lagi. Last pag eh. Your teammate has been killed. Get the dog tag. Help them return to the battle. Kami dyan. Tagi. Ilan yan para? Isang squad. Tatlo ata, apat. Isang squad yan eh. Yung pangalan ni ano, yung pangalan ni Boss. Wechiro, ang ano eh, pang beginner eh. Boss. Pag beginner na pangalan. Dami mo. Tatlong ngani. Trickster lang yun, King. Hindi mo makita. Eto, kinuha pa yung tag oh. Eto, to. Dito, oh. Airdrop. May medic pala siya. Sa akin na yan, patayin ko yan. Ay, gagi mo dito. Patay mo. Patayin mo. Babayan mo kay kamahalan, par. Kamahalan lang. Babayan mo. Kamahalan lang yan. Ibigay mo sa lager. Ay, gagi. Binabaril na ako, par eh. Asa na? Dito sa akin. Sa taas. Akin, agay. Binabaril na ako eh.